Ajde kapo da popijemo. Mi se zovemo Čama Ademović, selo Žerekare. Ali ima mnogo godina pa me zovu neko Nano, neko Biko, neko Majko, kako ko hoće. Zime bili opasne, pao bi snijeg nekad metar, nekad 1,10 m, kako kad. Nekad je zima oštra zima, a nekad pa i nije. Šest mjeseca se mi spremamo za zimu, Đurđev dan, Mitrov dan, mi moramo da se spremimo za zimu, pa neke zima kakva bila moramo, ne znamo kakva će zima da naljeti. Majka mi je puno dece imala, 15 je rodila, 11 sinova i 4 ćerke. I otac mi imao 2 sina od prve žene. Sve je to pomrlo, ja sam jednostavna. Sad ja čekam ja da idem ka njima. Vrijeme je prošlo. Boga mi malo preko 100 kuća imalo. Sad je sve to otišlo za svojim parčetom ljeba. Neko ima vize, neko nekoga uzmi, neko odseli u gradove, neko se uglavnom nema 30 kuća. Boga mi težak život. Narod je slabo živio, nije imao plate, nije imalo ljudi zaposlenija. Djece je mnogo narod, kao na selo. Neko po 5, neko 6, neko 10, kako ko je imao koliko djece. Teško se živjelo, sijalo se ovac, ječam, pšenica. Bilo i ljepše jeo nije. No ječam posiji i sa konjima vrhli ona ječam i ona ječam nosi vodenicu, 3 vodenice su imali. I umeli brašno i od toga smo lijep jeli. Ali Boga mi grdan lijep. To je bilo crn lijep, ali morao si gladan i sam kad je mora da jedi. Bilo nije slabo ko jeo. Dok kasno godina počelo je po neko, po 5 kila, po 10 kila, kako ko ima mogućnosti kupi. Da umije si pitu, da umije si ove naše običaje uoči petka, kad je umije si po nešto, ispeči halvu, umije si dudove, šta ko hoće da umije si. Boga mi teško se živjelo, kompire smo najviše sijali, sad nekoliko godina niko ništa ne sije. Došlo vrijeme, narod oživio. Od 14 godina sam se udala, 15 godina kad sam imala sam jednu ćerku, poslije redom djecu i opet ćerku, pa 3 sina, pa ćerku, pa 2 sina. A Boga mi odavlje nosila dijete peške, nije imalo vozila, nismo imali konja, nije novo, ona bešik, razumijete šta je bešik? Dijete u bešik i stavi po jednu krpu i stavi tu i dijete kolijevku na glavu i po jedan sahat. Idi, plasti i opet se vrati tako ka kući. Plastim, jeste. Plastila sam ove godine. Ljeto, sad. Velu date mi graburu da me prođe malo ona merak, volja. Da vidim kad sam nekad plastila, kako sam plastila. I oni su me snimali. Vidjeli ste možda.
To je pećina u Crnu Goru, to se zove Musina jama. I tu priču da ti pričam ako hoćeš. Tu su bili svatovi, vodili su nevesti, a zima je bila opasna. Ta pećina je bila blizu puta i Mećava je zabrisala pećinu. I svatovi su naišli i svi su u tu pećinu utopili se. Postoje ciganin, samo je vidio nevestu kad je nestala. On je bio najzadnji. I kad je vidio nevestu, on je ostao samo sa gonijem Gočom, što je bio u svatovi. Poslije, nakon dugo godina, on je na ruku, Belenzući, što se zovu, od Crne, u Dašću u rijeku selo, voda je isterala nojnju ponizu te neveste, pošto je to od nje otkačeno, prošlo je Bog zna koliko godina. I svi su se utopili svatovi. I ta Musa se ženio, zove se Musina jama. To znam da ti ispričam. Vašari bili lijepi, obuči se, opremi se, muzike bile, igralo se, pevalo se. To su neveste. Imam ja dvije snahe, po 70 volirki po jedna ima. To je do ovdje, možda ste gledali na televizoru. Otim su bile neveste, bi se poređali koja je nevesta. Narod je prilazio gdje je, koja je najbolja, koja je najljepša, koja je pobedu nosi i eto tako. Srećan ti put, zdravo i veselo da dođeš kod svoje kuće i kod svoje familije. I da ti Allah sačuva sina i još da ti dade bar, ja želim još 2 ćerke i 1 sina. Vidjet ćemo. Ako Bog da, mašala, kako se kaže. Mašala.